Partner, nahibaw ka ba nga DRPS2. nakadako ang problema sa diabetes sa atong nasod? Sumapa sa statistics sa International Diabetes Federation as of year 2021, doon ay estimated nga 4.3 million Filipinos ang diagnosed nga may diabetes, samtang 2.8 million sab ang ginaingon nga undiagnosed. Daghan na sad kog kaila nga dunay diabetes ug gituuhan nga pre-diabetic ug ang makaalarma pa hasta mga young adults na diagnose na sab niini. Maong dapat bantayan ang mga pipila ka mga simptomas sa diabetes sama sa sagad nga pagpangihi sa gabii, pagdaot ug ang hinay o dugang nga pag-ayo sa mga samad. Bitaw partner, lisod makabaton og diabetes. Tinuod na, pero kay ka, dunay research nga nag-ingon nga dunay vitamina nga pwedeng makatabang sa DRPS2. pagpaubos sa insulin resistance. Ang vitamin D, kining insulin resistance, dunay epekto sa risk o pagbaton og diabetes. Apan murag dili tanang Pinoy mo inom og vitamin D. Unya hadlok sa magbuwad sa adlaw mao posibleng kuwangan sa vitamin D. Pero partner, ipasabot pa og dugang kining insulin resistance. Ingon ini ni partner, kung dunay insulin resistance, dili na maproseso og tarong sa mga organs ang insulin. Mao ang resulta, makabaton og build up sa glucose ang dugo. Mao mutaas ang blood sugar nga sinyalis sa diabetes. Maayong balita kung dunay ikatabang ang vitamin D sa insulin resistance. Gawas syempre sa pagbatasan sa healthy lifestyle. Usa pa, suma sa research, mas maayo kung 800 IU vitamin D3 ang imnon. Dool sa recommended nga daily dose na suma sa Philippine Dietary Reference Intake, kung presyo sa ang iskutan, dunay 800 IU vitamin D3 nga dili bugat sa bulsa. Ang Farex David 800, 6 pesos o 50 centimos lang per capsule. Mas barato kumpara sa leading brand. Mangutan ako sa akong doktor kabahin sa Farex David 800. Maayo nga lakang na partner, mausab na ang akong tambag sa tanan. Pangutana ang inyong doktor kabahin sa Farex David 800. Ug kung unsaon ini nga makatabang sa imong panglawas, Tolicaciferol is the generic name of David 800. If symptoms persist, consult your doctor.